Makapalikat ya talaga, DRPS2. sumanmaliw ya taga Pangasinan. Ang gano ang tutay on sabiya pagsubok, ang gano amayamay sunununutan tayo, jad pamilya, trabaho o negosyo. Aka imistini, go pa din ng go. Balot, agak makapanlikot, no kasampot ko at gabay kon man relax, ya kaibak ira inarok at bilay. Ag ko nagawaan lapod ang sakit sulamalaman ko. Balot natan, sa isagot kod tan, Alaksan FR. Walay relief to relax formula. DRPS2. Combination ya ibuprofen tan paracetamol. Relax ya tampol so sakit ya laman ko. Works in as fast as 15 minutes. Subok ko laya. Katon antak ya ang gapoy aliwan side effects basta tumbok yung labat so recommended dose tan treatment duration. Relax labat. Umpano game lalamot na buwas. No walay sakit ya lamalaman, manlikatak ya man relax kaiba so Alaksan FR. Dahil pag totoo ang relief, totoo ang relax. San FR. Consult your